Oh, wait muna, pipicture na muna kita, wait. Ganyan lang, pipicture lang kita. Hindi, sige, no. Ganyan lang. Picture lang kita. Xavier, Okay. pag ganito, ay pag ganito. Pag ganyan, maayos. Sige, you know na what to do. Alam mo nang gagawin, ha? Ilan to? 10, sabi mo. 20, 30. Op. Sige. Dali, ganito yan to. Ano mo to? Yan, pormahan mo siya. Yan, hindi maganda. Oh. Okay? Oh. Lagay mo yung ano, meron pa. Si load. Load ka pa. Yan. Yan, insert. Okay, kasa. Ayo. Okay, up. Yan. Bigyan mo ng ano, yuko. Yan, para maporma. Ano pa? Oh, to, yung plate, oh. To, kasi release magazine tapos insert. Yan, insert mo yung ano. Wag mo nang yung baril. Hindi, wag mo na. Ganyan na, ganyan. Tapos pasok. Okay. Ito, slide stock ba ano mo? Hatakin mo pa baba. Yan, loaded. Okay, up. Yan, wag mo na kasign yan. Yung bakal, yung plate doon, yan. Yun. Pantay, okay. Yun. Sige. Bataas. Side. Baba ante. Yan, sige, baba. Yan, ang side mo. Yun, sige. Baba. Baba konti. Okay, unload. Load, release magazine. Yan. Okay, kalabit. Sige, kalabit. Okay, holster. Yan, good. Okay, very good.